Dobrodošli na video, danas radimo polimerizaciju farova. Kao što vidite, baš su izmatirali loši, frljavi, nikakvi, to ćemo sada rešimo. Samo ovaj kit u kojem ima svega za polimerizaciju. Čak imam to ovdje uputstvo kako se šta koristi, koja gradacija, kako šta gdje. Normalno koristite zaštitu. Dobijete ovaj sunđer za šmirglanje uz dobijete krep trake. Šmirgle su mi ispod tečnost. Vidimo da li imamo dovoljno tečnosti. Ima puno auto adapter i adapter ovaj za struju. Ovo nije bilo skupo, bilo je 3.500 dinara. To su ove dodaci ovi. Najvjerojatnije ćemo da koristimo te mericu. Ja neću uglavnom uputstvo, radit ću brzo pustup, pa ćemo da vidimo. To je ova posuda od inoksa, pa da krenemo. Prvo ćemo krenuti sa šmirglanjem. Vjerovatno je poveću gradaciju da bi postali bolji rezultat. Prvo čistimo far. Sad zaštićujemo far. Krenuli smo polimerizaciju. Ovo
ispali isti. Evo kako su ispali farovi sad po danu, idealno. Ipak su to stari farovi, nisu novijeg datuma, ali nije mnogo loše ispao nego ovaj ovdje. Ovdje je problem u samoj plastici koja je malo starija, ali ekstra. Ispalo, kod mene je malo lošije ispalo zato što su moji farovi ispucali, znači sama plastika je pukla, tako da nije idealno ispao baš, ali to je samo zato što farovi nisu u idealnom stanju ovako, mada 10 puta se bolje vidi, 10 puta se bolje vidi nego pre. Nisu požutili onako matirani, već su glatki sad. Tako da tu sam prezadovoljan kako je ispao. Hvala na gledanju videa i vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!